اوکے جی، میں فارملی اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ اور دوست آتے رہیں گے، کافی دوست آتے رہیں گے اور بات آگے بڑھتی جائے گی، لیکن میں آج کی جو ٹریننگ ہے اس کا جو آغاز ہے وہ لائف بریکر سے کرنا چاہتا ہوں. اور لائف بریکر یہ ہے آپ سب کے لیے شیپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آج آپ صبح اٹھے تو کیا آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا؟ ٹریننگ کے حوالے سے ہے جیسے مائک اگر ہو تو کائنڈلی ان کو دے دیں پارٹیسپینٹس کو سامنے پر ہے جی. جانا ہے خوشی سے جانا ہے زبردستی جانا ہے کمٹمنٹ ہے کیا ہے اور جنرل کیا ذہن میں آیا اور کیا کام گھر کے حوالے سے یا پروفیشن کے حوالے سے تو سوچتے نہیں ہے صبح بس منہ دھو کے نکل آتے ہیں ہماری ٹھیک ہے آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ آئے ہیں اور بس صبح اٹھا تو جیسے جیسے خود کو تیار کیا کہ وقت پر پہنچنا ہے سر جی میرے ٹیچر ہے کہ وقت پر نہیں پہنچا تو پھر کلاس میں حساب ہم ایک ساتھ پہنچے صبح صبح سے شروع کے یہاں پہ آ گیا بس یہی سوچتا کہ بس جلدی پہنچنا ہے اور دوسرے جنرل جو ہے وہ سوسائٹی ہمارے ہندوستان سوسائٹی کے بارے میں حال بوٹنگ کے بارے میں حال بوٹ کروانے ٹھیک ہے کامران صحیح ہے ٹھیک ہے بیٹا اپنا گڈ نیم بتائیں سر کس چینل سے میدان سے اوکے آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جی صبح اٹھے تو کیا ذہن میں پہلا خیال ہے پہلا یہ ہے کہ جو میں آپ سے بہت کچھ چیز ہے پوڈکاسٹ کے حوالے سے اس کے حوالے سے یہ تھا کہ آج بھی کہیں تو کچھ اچھا ہوگا شاید بھائی آپ جب صبح اٹھے تو یہ میری آپ جو اکثر بیچ میں میں گاؤں جاتا ہوں تو صبح یہ تھا کہ پلاننگ کیا ہے تو پلاننگ پہ جانے کا اکثر بات ہمیں ٹائم ٹھیک ہے ٹریننگ اور پھر کیا آپ کافی ریلیکس ہے کی بات ہے تو آپ نے بات نہیں کہ یہاں پہ جو ہمیں ٹریننگ میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے 9 بجے پہنچنا پھر آپ نے کہا کہ 9:30 تک آپ نے تو 8 بجے میں چھوڑ دیا 8:40 وہ رات کو آپ کو آپ ہاں 6 منٹ اس لیے لیٹ تھا کہ اب آپ کے گھر میں 9:30 بتایا اور میں اسی کی بات آپ کو حیدرآباد سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں کتنے منٹ میں پہنچا تو آپ کو مزید ہنسی آئی میں 5 منٹ میں پہنچا ہوں اپنے گھر کیونکہ روڈ بالکل وہ تھی اور میں بہت پریشان تھا کیونکہ میں لیٹ نہیں ہوتا لیکن کیونکہ ناشتہ میں نے سب لیٹ کیا تھا ٹھیک ہے گھر کے اندر سے ہی ناشتہ میں نے کہیں سے کرائے سے منگوایا بچے اور وائف نہیں تھے گھر پہ وہ اس وجہ سے میں ذرا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں ناشتے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا یہ میری صبح پہلی وہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے تھوڑا پڑھ کے میں ناشتہ ہیوی کروں
दिन का फिर मैं खाना नहीं खाता। तो ये सोच मेरी भी थी, प्लान करके हम भी नहीं करते, बहुत से लोग हैं वो तवक्कल पे नहीं करते। ठीक है, तवक्कल अच्छी चीज अच्छा, है। तो सारी रास्ते में सर आपकी तस्वीर सामने थी। अच्छा, मैं हाल में इंटर हुआ तो आप मैं यहाँ पे नजर तो आई लेकिन आप नजर नहीं आई। क्या तरह से भूल गए चलो चलिए बहुत जी, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सुबह जब आप उठे तो पहला ख्याल क्या है और क्या मतलब सोच कर आपने कहा कि आज के दिन कैसे गुजरते? अच्छा जी, ये बेख्वाबी है कि नहीं? मतलब सुबह सारकेजी है, एक बेख्वाबी होती है, एक सारकेजी होती है। ठीक है, अल्लाह खैर करे। ठीक है, बस सारे काम पूरे हो जाते थे, लेकिन सर बस एक प्रॉब्लम है, जब भी मैं गई थी कि मेरे टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, और जब तैयार होती हूँ तो बहुत बड़ी है, इसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। आज भी इसी तरह गुजारा हुआ कि आधा घंटे से आधी घंटे तो आपका लेक्चर बड़ा इसका मतलब है कि फिर ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको ब्यूटिफिकेशन का कोर्स भी कराएंगे ताकि जल्दी हो, क्योंकि जर्नलिस्ट तो शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक है ना, हमें डेडलाइन मीट करनी होती है, हमें बहुत से काम करने होते हैं, तो डेडलाइन बाद में डिस्कस करेंगे। जी रोशान, शुक्रिया। तो ये जरूरी होता है, ठीक है ना? ध्यान में क्या ठीक है सर, आपका गुड नेम किस चैनल पे है? अच्छा, सनराइज टुडे में। आसिफ साहब के साथ क्या करते हैं उनके साथ? अच्छा, आपको सब बढ़िया। आपसे पहले मुलाकात में मुशर्रफ साहब, हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक मुशर्रफ साहब होते हैं। ठीक है, एक मुशर्रफ एक बदनाम जमाना नहीं खैर है, बदनाम जमाना नहीं, उसको नहीं कहना, पीएचडी वाले खफा ना होते। नहीं वो मैंने पूरा कहने वाला था, आपने वीडियो करती हो तो जी, तो सुबह उठे, सॉरी मैं बात सुनता हूँ कि लेकिन सुबह जब उठे तो पहला ख्याल क्या है? सारे मामला जो रूटीन से होते हैं उसके बाद वो तो बता नहीं सकता, लेकिन सिवाय ये जो इधर आना था ट्रेनिंग वर्कशॉप तो कुछ ध्यान में था ही नहीं। बच्चों ने तैयार होना था, मैंने होना था, उन्होंने मुझे ड्रॉप करना था, वो चले गए तो बाद मैं इधर आ गया बस। यही ख्याल था बस। ठीक है, अच्छा, ये बुनियादी तौर पर जितने लोगों ने भी कहा ना, आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो भी आए हैं, तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम क्योंकि जर्नलिस्ट होते हैं, फिर आपको कहा कि हमें बहुत सी चीज़ों को प्लान करना होता है कि आज क्या करना है और क्या मैं नहीं कर सकता। कल मुझे शाम को फिर सुबह मुझे कॉल आई, मैं जब सुबह उठा तो मुझे यही अच्छा कि मैं तो पार्टनर दोस्त है, उन्होंने कहा आपने हमारे साथ आज कोरम जाना, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी छुट्टी है, लेकिन मैंने कहने रहते हैं मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा खैर है, आप जब ट्रेनिंग हो जाए फिर तो मैं उनको कॉल करूंगा, फिर आई डोंट नो तो मुझे क्या कहते हैं। तो हम जब भी सुबह उठते हैं एज ए जर्नलिस्ट, ये अपनी आदत ही बना लें, अपने साथ सोचें कि क्या करना है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ऑफिस की जो टाइमिंग होती है उसमें हमें कोई स्पेस नहीं मिलती कि हम अपनी मर्जी कर सकें, क्योंकि वहाँ पे ब्यूरो चीफ होता है, वहाँ पे मिसाल आपका एडिटर होता है, आपका सीनियर रिपोर्टर होता है, उसने आपसे काम लेना होता है, आपके पास ना की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जो उसके इर्द गिर्द टाइम है, पास टाइम लेट भी आप हो जाते हैं, कवरेजेस जाहिर बात है हमारी मर्जी पे तो नहीं होती। 2 बजे का टाइम देते हैं, 4:30 शुरू कर देते हैं, 4:30 का टाइम देते हैं, 6:30 शुरू कर देते हैं। तो हमें अपने तौर पर जो हमारी ज़िंदगी है, फैमिली है, हमारी अपनी पर्सनल फिजिकल डेवलपमेंट है, हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए। जिस तरह मैं लतीफ़ की बात में बड़ा खुश हूँ, उसने कहा मैं सुबह होता सबने नमाज पढ़ी होगी, लेकिन किसी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि नमाज से ही हमारा जो है टाइम टेबल बनता है दिन का। ठीक है, जिक्र करने से क्या
मुनासिब नहीं समझा था कि रियाकारी में ना है। हाँ रियाकारी में ना जी, बिल्कुल और सही। कोई मसला नहीं है, ठीक है, मान ठीक हो है, जाए। बहुत खूब। अच्छा मैं विनीत साहब से एक गुजारिश करूंगा कि जितने ये जो 12-13 पार्टिसिपेंट बैठे हैं एक ब्लैंक पेज दें जी, है आपके पास नहीं, ड्राफ्ट में नहीं, एक ब्लैंक पेज है तो ठीक है। मैं आपके 5 से 10 मिनट लूंगा और उससे मेरे आपके कुछ सवालात हैं जो आपने मुझे उर्दू में लिख के जवाब देने हैं, तो फिर मैं शायद पोस्ट लंच आपसे थोड़ा उस पर बात करूँगा। मैंने एक बात की थी कि जर्नलिस्ट को इन्वर्टेड पिरामिड बनाना ऐसे ही है कि आप उसको दोबारा जो है वो शुरू से कलम उठाना या उसको लिखना सिखा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंटली मैंने कल भी 1-2 लोगों से पूछी थी वो बात, आज दोबारा पूछ रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि सोशल मीडिया के जो 5W1H है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं ये फीडबैक आपसे चाहता हूँ कि कल शायद मुशर्रफ साहब नहीं थे हमारे आखिरी सेशन में और हमायूं भी नहीं थे, तो हमायूं को मौला ये सना और शुएब हेल्प कर देंगे और मुशर्रफ साहब को शाहिद साहब और वलीद असद जो है वो हेल्प करेंगे। तो आपके पास 5 से 10 मिनट्स हैं। सोशल मीडिया के 5W1H पे जरा आप लिखें, तहरीर करें कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग की करेंगे। उसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा पहला सेशन है ट्रुथ और ऑथेंटिकेशन का, तो उसी को ही मैं बुनियादी तौर पर लिंक करूंगा कि ट्रुथ क्यों जरूरी है, सच जानना क्यों जरूरी है, बुनियादी तौर पर सच जो है या मोटोरियत वो मीडिया के साथ क्यों जचती है, सोशल मीडिया के साथ साथ नहीं इसका लिंक काइंडली लिखें, अपना नाम लिखें और नीचे ट्रेनिंग करें। सोशल मीडिया क्यों जरूरी है? नहीं, सोशल मीडिया में अभी असद आपको बता दें कि मैंने कल बताया था कि जो 5 सवाल हमारे होते हैं ना कि क्या है, कौन है, कब है, कैसे है, क्यों है, इसका जवाब सोशल मीडिया में डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि हम इन्वर्टेड पिरामिड अगर हम बना भी दें, अगर हम पहला इंट्रो दे भी दें तो सोशल मीडिया और सवालात की तरफ नहीं जाए, उसका मतलब नजर कुछ और, तो उसका मकसद कुछ और होता है। वो जो कल हमने डिस्कस किया पहले सेशन में वो ये था कि हु क्या है, व्हाट क्या है, व्हेन क्या है, वेयर क्या है, हाउ एंड व्हाई, उसका मुझे जवाब चाहिए ताकि फिर उसी को लिंक करके हम आज का सेशन स्टार्ट करें, कुछ और दोस्त भी हमें ज्वाइन करें। आमतौर पे एक बात स्टोरी में मैं आपको जाए बगैर बता दूं कि हम कहते हैं हु, कौन से लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारी सारी स्टोरी लोगों पे होती है, हम चीज़ों पे नहीं करते। हम कोई जियोलॉजिस्ट नहीं है कि मैं पत्थरों के ऊपर स्टोरी करूँ या मैं ज़मीन की साख के ऊपर बात करूँ। लोगों से हमारा काम होता है, लोगों से क्या गलतियाँ होती है, लोगों के चेक एंड बैलेंस क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, पॉलिसी कौन सी है, तो ये इश्यूज जो होते हैं हम इन्हें डील करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में वो क्या है, ठीक है, उसको आपने जवाब देना है। फिर मैंने कल एक इंटरेस्टिंग बात की जो आपसे शायद भूली हो, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बैंक जो है वक्त ये नहीं होता कि आपने किस टाइम स्टोरी फाइल करके अखबारात में कहते हैं मीन माइल करी हंसना, ठीक है, अलग सुबह, ठीक है, गए रात, ठीक है ना, इस तरह के हम वक्त दोपहर खैर हम वो वर्ड यूज नहीं करते, हम कल्चरल टाइम यूज करते हैं। जिस तरह अभी इलेक्शन के दिन है, पाकिस्तान में सियासी बेचैनी है, ये अब कल्चर टाइम है। ये टाइम नहीं है कि ये दिसंबर का महीना या सर्दी है, यस ये भी है कभी, लेकिन अगर बर्फ पड़ जाए और कहीं मरी का फिर सानिया हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसी बात हो तो ये सर्दी से रिलेटेड इश्यूज को आपने करना होगा। लोग कॉफी का जिक्र करते हैं, लोग मछली का जिक्र करते हैं, टीवी क्या करता है, टीवी इस दौर में आपको बताते हैं कितने लोग मछली खा रहे हैं, मछली को लोग पूरा साल खाते हैं, बाय द वे कोई मुझे कह सकते हैं कि नहीं सर ये बात होती है, लेकिन मछली बीमार लोग भी खाते हैं, हम लोग लेकिन लोग गर्मियों में नहीं खाते क्योंकि गर्म है काफी। तो कल्चर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीडिया इस चीज को हाईलाइट करता है, ठीक है। फिर हमने कल कहा था कि आओ ठीक है चीजें कैसी हो कि आपका मकसद पूरा हो। वाई मैंने कहा वाई पे सोशल मीडिया कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसका मकसद ही लोगों में क्या है, बुनियादी तौर पर स्प्रेड डॉक्ट्रिन। जिस तरह हम एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं और उससे 15-20 लहरें पैदा होती हैं, ठीक है, रिपल जिसे हम कहते हैं। तो
سوشل میڈیا کا بھی بنیادی کام ہے خبر کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، وہ وائی پہ اتنا ڈپینڈ نہیں کرتا. آپ کس طرح آپ نے پہنچنا ہے. کل میں نے اسٹوری ٹیلنگ بتائی تھی نا آپ کو کہ ڈرامہ ہو، ذرا سی افواہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہم تو نہیں مانتے لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کی اسٹوری ٹیلنگ یہی ہے، پریڈکشن ہو، فیلنگ ہو، ویلیو ججمنٹ ہو، یہ ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لوگ رائے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، نشان صاحب سے میں اس لیے نہیں پوچھوں گا کہ نشان صاحب کل روز کھا رہے تھے گجرا میں، تو میں سمجھ گیا کہ ان کی پارٹی ہے اس لیے یہ گئے. آج کل لوگ اچھے لوگ اسٹیٹس پہ اپنا لائف اسٹائل یا اس دن کا پلان بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نشان صاحب آپ خود بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، تو کل ہم نے 5W1H ڈسکس کیے تھے، آپ لاسٹ سیشن میں اس میں ہم نے کہا کہ جو عام طور پہ 5W جرنلسٹک کوشچنز ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے لیے ہوتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں بتاتے دری اسنا اندر صبح، ہم یہ کہتے ہیں کہ سردی ہے تو ظاہری بات ہے سردی کی خبریں ہوں گی، مچھلی کی خبریں ہوں گی. ہم کیا کہتے ہیں کون سا بازار ہوتا ہے، لنڈے بازار کی بات کرتے ہیں کہ غریب جا کے وہاں سے سویٹر لے رہے ہیں، ہم بھی لے رہے ہیں، مڈل کلاس والے جتنے بھی ہیں. تو ہم اس ٹائم کو نہیں دیکھتے، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. ابھی الیکشن کا دور ہے، ڈیفالٹ ہے، اسٹوریز اس پہ ہوگی. تو وہ ہم نے کل کافی دیر سے ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ سوشل میڈیا میں ٹیکنیکلی 5W1H ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے. ہم نے کہا کہ سوشل میڈیا وائی کا جواب نہیں دیتا، اس لیے نہیں دیتا کہ وہ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ویورز ہو، ہٹس ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ دوست ہمارے یہاں جوائن کریں، تو ان سے وہی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ آپ نے کل کیا ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا. اور پھر ہم نے کہا کہ ویئر پلیس، ہم کہتے ہیں کہ کہاں، ہم تو ڈیٹ ٹائم کا ذکر کرتے ہیں میڈیا میں، ٹھیک ہے کہ پشاور میں یا مثال. ڈیٹ لائن ڈفرینٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا میں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری اسٹوری کی وائبس ریپلس کہاں کہاں تک جائیں گی، لندن تک، نیو یارک تک، کیا کرتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، سپورٹرز ہیں. سوشل میڈیا پہ وہ لنک ہے، نیٹ ورکنگ ہے. ان چیزوں کو ہم نے ذرا ذہن میں رکھا ہے. کیونکہ آپ کے پاس 3 منٹ سے شاباش. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے.
चलिए जी, थैंक यू। जितना लिख लिया वो काफी है, ठीक है जी। अगर आप इनसे कलेक्ट करें, कलेक्ट करें जी, अब्दुलरहमान साहब और अदनान वेलकम। जस्ट एक आइटम में कि कल लास्ट सेशन में जो हमने किया उसके द्वारा था। नाम सबके होने चाहिए ताकि रिकॉर्ड में आए। Okay, ji. So our first session today, according to PID list, is what is meant by authentic truthfulness of news. मतबरियत क्या है और सच क्या है? सच। Importantly, सच क्या है, कामरान? हकीकत में पेश करना उसको वो चीजें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स से बाहर चलाकर पेश की जाए और उसमें ये मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज मिली है। आपने जो जिस तरह एक्सप्लेन की, रिसेंटली 1-2 महीने पहले हम लाहौर में थे और इसी कैमरा साहब के साथ हमारी इंटरेक्शन की, हाई कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग की। उसमें उन्होंने तमाम, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, जितने जर्नलिस्ट बैठे मट्टी, उन्होंने एक सवाल किया, कोई जवाब नहीं। मैं जवाब देने वाला था, वो दूसरी बात पर निकल गए, लेकिन बाहर उन्होंने कहा जर्नलिस्ट और रिपोर्टर में क्या फर्क है? जी दिशा। जर्नलिस्ट और रिपोर्टर में बड़ा फर्क तो है कि रिपोर्टर जो है वो क्वालिफाइड उसको होना चाहिए और वो ABC जानता होगा कि ट्रूथफुलनेस क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, जितनी भी खबर थी वो ABC है वो जानता होगा और सारे पर्सपेक्टिव को देखते हुए वो रिपोर्टिंग करेगा। और जर्नलिस्ट हर कोई बन सकता है एक्सपीरियंस की बुनियाद पर या फील्ड में वक्त गुजारकर या किसी के सपोर्ट। आप एक्सप्लेन सही कर रहे हैं पर आपने उल्टा कर दिया। जर्नलिस्ट को सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि वो प्रोफेशनल है। रिपोर्टर आप देखते हैं कि हम आज किसी को रिपोर्टर कहते हैं नहीं। मैं पहले पूछूंगा अब्दुलरहमान से, भाई आपने तो जर्नलिज्म कर लिया है, एसोसिएट मेंबरशिप हो गई आपकी, एक सर एसोसिएट नहीं, अब तो मैं प्रेस क्लब का फुल फ्लेज मेंबर, मैं तो अभी वोट डालने जा रहा हूँ कल परसों, ठीक है जी। तो जर्नलिस्ट को ये चीजें पता होती है। रिपोर्टर तो हर कोई एक आम बंदा भी एक आई विटनेस अकाउंट देखता है,
वो कहता है मैंने ऐसे देखा, पर उसको 5W1H का नहीं पता, उसको नहीं पता कि मेरे न्यूज़ के एलिमेंट्स क्या है, न्यूज़ के प्रिंसिपल्स क्या है, न्यूज़ की वैल्यूज क्या है। ठीक है जी। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सच की बात करते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखें कि सच हर दौर का अपना एक सच है, लेकिन हम उर्दू में या अरबी में भी साफी का वर्ड है और उर्दू में भी साफी का वर्ड है। और साफी का वर्ड किससे निकला है? सही से। सही पर क्या है? आसमानी किताब। आसमानी किताबें कितनी है? बहुत सी है, लेकिन हम 4 बुनियादी जो है वो आसमानी किताबों को वो करते हैं, क्योंकि हम उन्हें पहले मतलब ये अहले किताब समझते हैं। ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा आइडियल गोल किसी भी माशरे में, किसी भी शख्स को जो जर्नलिस्ट है, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं रिपोर्टर की बात नहीं कर रहा, रिपोर्टर पे भी आते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट का बुनियादी गोल क्या है? टू कम्युनिकेट ट्रूथ। क्या करेगा जी जर्नलिस्ट? सच बताएगा। ये हमारा, अगर आपसे कोई पूछ रहे डॉक्टर का क्या काम है, मेडिकल कोर का क्या काम है, हम क्या कहते हैं? वो क्या करते हैं? क्यों? इलाज करते हैं, मेडिसिन देते हैं, जो एलियन कम्युनिटी है उसको हेल्प करते हैं। अगर हम लॉयर्स के बारे में पूछें तो वो क्या करते हैं? वो जस्टिस देते हैं, जजेस डिसीजन देते हैं। So why it is again important? Our lofty ideal of journalism is to convey or to communicate truth, सच। अब सच क्या है? देखो मुख्तसर अंदाज में बताता चलूं कि यूनानियों के दौर से सच की डिफिनेशन ये है कि जो आप याद कर सकते हैं और अपनी नस्लों तक पहुंचा सकते हैं, जब किताबें नहीं थी। इसको हम पश्तो में क्या कहते हैं? लोरी को क्या कहते हैं? हम जो वालिदा बच्चों को सुनाती है और वो तब सो जाते हैं, कोई ना पलटे की बस इज्जत तक। लोरी को पश्तो में क्या कहते हैं? जो माएँ सुनाती है। रात को बच्चों को सुनाते नहीं है एक खास किस्म के नज़म या पोएम या कहानी, जिसको सुनकर बच्चे सो जाते हैं। हाँ गंगा सलाम ताकि मैं इसमें बोल मारा कर दे तो मैं चलो को आगे वो इनको वाली है ना मिक्स बाय द वे जनरल पास का क्या है बाय द वे खबर में गाँव का कि तारीखी तौर पर क्योंकि किताबें तो थी, राइटिंग तो थी, तो लोग जो याद होता था नस्ल दर नस्ल, व्हाट इज मेमोरेबल एंड व्हाटएवर हैज बीन हैंडेड डाउन, ये सच था। ये चलता रहा और फिर हम देखते हैं कि मिडिएवल दौर आ गया, सॉरी उससे पहले अरस्तु का दौर आ गया, और अरस्तु ने कहा कि व्हाट इज इन द प्योर फॉर्म, ये सच है। यानी कोई चीज भी ऑर्गेनिक हो, सेफ नेचुरल है ना, कुदरती चीज, या आर्ट में कोई चीज पहली बार किसी ने इंट्रोड्यूस की है, वो सच है। या कोई ऐसी बात जो लोग एक्सेप्ट करते हो प्योर फॉर्म में, इसमें लोग समझते हो कि वो मिलावट नहीं है। और मिडिएवल दौर का सच क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जो खुदा ने कहा, जो चर्च ने कहा, ये सच है। चर्च में कौन थे? इंसान थे, किसी का पुतला थे, गलती हो सकती थी, लेकिन उनकी डिफिनेशन ये थी कि जो चर्च ने कहा, जो खुदा ने कहा, और जो किंग ने कहा। ये लोग क्यों बादशाह को झुकते थे? हम सिर्फ और फिदरत की बात नहीं कर रहे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सच कैसे आया हमारे माशरे में, उसने ट्रेवल कैसे किया, हर दौर का एक अपना सच। और ये सच होते 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 रेनेसां में पहुंचा, 15th सेंचुरी में पहुंचा, जब मिल्टन ने कहा पहली बार, जो हम जर्नलिस्ट जिसको ओन करते हैं, इट्स दी मार्केट ऑफ आइडिया। बहुत से लोग हैं वो अपने आइडियाज लाते हैं, माशरे को बताते हैं कि सच क्या है। आज हम ये कहते हैं कि जी जर्नलिस्ट मीडिया ये बात कर रहा है, पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी है शख्स भी $6 अरब। आज से पहले पाकिस्तान के पास $3 अरब रह गए थे जब मियां साहब ने धमाकों के बाद जो है अकाउंट फ्रीज किए थे, फॉरेन करेंसी अकाउंट, अभी किसी को याद हो। तो इम्पोर्टेंटली मार्केटेबल प्लेस आइडियाज की क्या है ईमान? मीडिया और लिटरेचर, लिटरेरी लोग, राइटर, क्यों? क्योंकि ये सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। तो मिल्टन ने 14वीं सदी में कहा कि जी सिविल सोसाइटी,
उसने डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं किया था सिविल सोसाइटी तो हम देखते हैं 1920 सेंचुरी में आज लोग धरनों पे हंसते हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका में 3 बड़ी तब्दीलियां धरनों की वजह से आई 50 से लेकर 70 तक। हाँ तो उन्होंने धरने शुरू कर दिए, मीडिया आकर उसको कवर करता था, पहले इस तरह का उधर रिवाज नहीं था। मार्टिन लूथर जूनियर उसने सिया काम को पहली बार वोटर का हक दिलवाया। एंटी वियतनाम वार जब अमेरिका वियतनाम की जंग कर रहा था, अमेरिका के घर के अंदर लोग उठ खड़े हुए कि बस हमने जंगों में हिस्सा नहीं लेना, हमारे 8 लाख लोग जो मारे गए। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक आइडिया हो कि हर जमाने के एक सच चलते हैं आगे। 19th सेंचुरी के लोग आए जिन्हें हम इनलाइटनमेंट कहते हैं और उन्होंने कहा कि जो चीज भी मेजरेबल है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जो चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं वो क्या है? सच है। साइंस आज हम देखते हैं कितने हिट्स हैं एक जर्नलिस्ट के, कितने उसके फॉलोअर्स हैं। कुछ लोग तो एक मुल्क जितने लोग फॉलोअर रखते हैं, मिसाल कोई दे सकता है? हमारे मुल्क की कितनी आबादी है? 220 मिलियन। एक शख्स के पास 601 मिलियन फॉलोअर्स है। कौन है वो? रोनाल्डो, पुर्तगाली प्लेयर। कितने जी? 60 करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं। अपने आप में एक मुल्क है। और अगर आप डेटा उठाएं फेसबुक का, ठीक है, इंस्टा का, ट्विटर का, तो आपको एक आइडिया होगा कि मेजॉरिटी लोग क्या है उसमें सेलिब्रिटी है, म्यूजिशियंस है। एक भी जर्नलिस्ट नहीं है जिसको हम मेगा सेलिब्रिटी चार्ट कहते हैं 1 मिलियन प्लस वाले। इसका मतलब क्या हुआ? आपसे पूछ रहा हूँ, ये सच नहीं है, पूरा सच है। इसलिए ये सोशल मीडिया पॉपुलर ट्रेंड पे चलता है। वो मशहूरी देखता है, वो ये नहीं देखता कि इससे मुझे क्या मिलेगा, उस पे भी आते हैं उस सवाल के जवाब। तो सच और ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज प्रैग्मेटिस्ट आ गए हैं और उनकी डिफिनेशन जो है वो ये है बुनियादी तौर पर कि जो एक फर्क, अगर इकबाल ने तो 100 साल पहले कह दिया तो फर्क से कायम वक्त मिलत, ठीक है, तना कुछ नहीं हो, बैरूने दरिया कुछ नहीं, ठीक है। तो कहने की बात कि फर्क इंडिविजुअल, तो वो कहते हैं जो इंडिविजुअल परसेप्शन हो। क्या मैं एज अ जर्नलिस्ट 22 करोड़ आवाम को मुतमईन करूंगा एक बात? इसका मतलब क्या है? सच रिलेटिव। आपका सच, शहजाद का सच, रहमान का सच, मुशर्रफ साहब का सच, कामरान का सच, शुएब का, ज़ाला का, जितना भी सच है, हम अपने अपने तौर पर सच को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। तो इस सारी बहस से क्या पता चला हमें? जी इन शॉर्ट इंडिविजुअल परसेप्शन। जी निशान, अगर मैं आपको एक लाइन में इसको सम अप करे, इसका मतलब है सच नहीं है। क्या है? हम मीडिया के क्या काम है? हमने काम, मैंने बता दिया, हमारा काम है सच की खोज, अभी उस पे भी आता हूँ। बट इन शॉर्ट हमारा काम यह है पब्लिक परसेप्शन बनाना, हमारा काम है पब्लिक ओपिनियन बनाना। मुझे इससे काम नहीं है कि मेरी बात शुएब मानता है नहीं, हमायूं मानता है नहीं, वलीद मानता है कि नहीं, यासर मानता है कि नहीं। नो, मैं कहूँगा कि हाँ इस क्लास में मुझे लगता ये है कि जो 18-19 लोग बैठे हैं इनमें से 12 लोग मेरी इस बात को समझते हैं। ये मेरी आगामी में 6 का तारीख मैं रिलेटिव 12 लोगों को ज़्यादा समझूंगा। मैं कहूँगा इनका पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा बिजनेस है सच। और सच में क्या है शहजाद साहब, एक तो मैंने पब्लिक ओपिनियन कह दिया और दूसरा हमारा बुनियादी काम क्या है? हम क्यों काम करते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट। हमारी सबसे बड़ी सियासतदानों के साथ, जुडिशरी के साथ लड़ाई ये है, वो भी कहते हैं कि जी हम तो पब्लिक इंटरेस्ट को हम बनाते हैं। आपकी जुडिशरी 183 आर्टिकल के ऊपर सारे फैसले लेते हैं, अवामी मफाद खुद नोटिस। ये क्यों करती है जुडिशरी? इसका काम तो ये नहीं है कि वो आर्टिकल जो पूरे आसिफ स्क्वायर पे उन्होंने तजावुज़ात उड़ाए, उन्होंने क्या खत्म कर महीने में टाइम। आप तो एग्जेक्टिव नहीं हो, आपका काम तो कानून की तशरीह है, लेकिन वो इस चक्कर में पब्लिक इंटरेस्ट
आर्टिकल 183 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। हमारा पब्लिक इंटरेस्ट क्या है कि जी आवाम के टैक्स का पैसा गलत इस्तेमाल ना हो, उसकी फ्लक्चुएशन ना हो, चेक एंड बैलेंस हो सिस्टम में, और जो सिस्टम निजाम अपनी हदूद से तजावुज़ करे उसको मैं क्या दूं? खबरदारी। उसको मैं खबरदार करूं। यही जर्नलिस्ट करते हैं, गवर्नेंस को बेहतर करते क्यों करते हैं? क्योंकि मैं गवर्नर हूं, मैं कोई चीफ मिनिस्टर हूं नहीं, इसलिए करते हैं कि मेरा मैंडेट है। और क्यों? और वो मेरा मैंडेट क्यों है? क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता हूँ, ये मेरा काम है। मेरी तमाम इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मकसद क्या है जी? To aware the mass, to inform the mass, inform। ये काम तो ISI भी कर रहे हैं, ये काम तो डिप्लोमेट्स भी कर रहे हैं, तो मैं जर्नलिस्ट, मेरा क्या काम है? मेरा ये काम खुल्लम खुल्ला ओपन, एजेंसियों की तरह चुप कर पैड और राइटिंग पैड पे नहीं लिखता, मैं टेप नहीं करता, मैं ऑडियो नहीं स्टोर करता, मैं बगिंग नहीं करता, मैं टेलीफोन नहीं सुनता आईबी की तरह। उनका काम क्या है? सीक्रेट। मेरा काम है धड़ल्ले से ओपन। और यही मुझे पब्लिक इंटरेस्ट क्या करती है? गाइड करती है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। डिप्लोमेट भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये भी क्या हुए, केबल की जितनी भी लीक्स हुई अमेरिका की, कैसे खबर पहुंचती थी उन तक? वो इनकरप्टेड वे में छुप छुपा के अल्फाज को केबल के जरिए भेजते हैं, वो अनअर्थ हो गई, ओपन हो गई लोगों को। इसलिए हमने वो वर्ड यूज किया सटल। तो ये तीन वर्ड आपने ध्यान में रखने हैं। हम जर्नलिस्ट ओपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ओपन मकसद के लिए, आवाम के मफाद के लिए, खुल्लम खुल्ला ओपनली धड़ल्ले से, जिसको उर्दू में कहते हैं, बगैर किसी खौफ के। एजेंसियां क्या करती है? उनका काम ही सीक्रेट है, खुफिया तरीके से। और डिप्लोमेट्स का काम क्या है? तो ये दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन उसको एक इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सटल, बी साइलेंट है, बड़े बारीक अंदाज में। और कैसे बारीक अंदाज में? दो मिसालें दे दूं आपको, रीसेंट मिसालें। आपने एक रीसेंट वीडियो देखी होगी जिसमें चाइनीज सदर कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो इनको बातें सुना रहे हैं। तो तुम्हारे साथ मैंने मुलाकात की, वो बात कमरे तक रहनी चाहिए थी, आपने वो बात मीडिया को बता दी। जब दो सबूत मिलते हैं तो दो गवर्नमेंट्स मिलती है, दो लोग नहीं मिलते तो दोस्त नहीं मिलते। उन्होंने कहा होगा कि ये बात आपने ओपन नहीं करनी, उसने ओपन कर दी, उसने फिर उसकी अपनी तोजी दी। और 2-3 साल पहले व्लादिमीर पुतिन ने कंबल डाल दी चाइनीज प्रेसिडेंट की वाइफ पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्हें सर्दी लग रही थी। उसके मानी बड़े अजीब गए, उन्होंने कहा ये तो हंस रहा था, ये तो कह रहा था कि चाइना बीमार है, रशिया उसको हेल्प कर रहा है। वेस्ट की मीडिया ने उसको बड़ा उछाला। तो डिप्लोमेट्स का काम बड़ा सटल है, बड़े बारीक बीनी से है, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हम क्या है? पब्लिक ओपन, लोगों के लिए हमारे जो है बुनियादी तौर पर कैरेक्टर भी ओपन होने चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी हमारे जर्नलिस्टों का काम क्या है? इट्स अ लॉफ्टी एम टू कम्युनिकेट ट्रुथ, सच तक हमारे हम ये सच जिम्मेदारी के साथ है, सच तो ये है, जो अब सच ये है बन गया, उस तरह के हम अल्फाज नहीं यूज कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने एक रिलेटिव ट्रुथ पहुंचाना है, व्हिच इज बेसिकली पब्लिक ओपिनियन, जिसको क्या कहते हैं? राय आमा। तो मैं 18-20 लोगों की राय से मुत्तफिक हूँ या ना, मैं कहूँगा कि एक रिलेटिव राय निकले। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों ने ध्यान में रखी है वो अवामी मफाद है। हमारा सारा काम किसके लिए? आपने देखा अर्शद शरीफ, मैंने पर्सनली उसके साथ काम किया इस्लामाबाद में, तो ही वाज वेरी न्यू। उसकी जो वाइफ थी जो मीडिया को हमारी पुलिस पार्लियामेंट में, इंसान को नहीं पता होता, पता पूरा सा बात दूसरे इंसान की तरह होता। हर वक्त अर्शद शरीफ ने सच की बात की, कभी मुझे नहीं लगा कि कहीं ये डिरेल हो गया। लेकिन जब मैंने इसको पहली बार इमरान खान के जलसे में देखा तो मैंने, इमरान ने कहा कि यहाँ से ये गलत है। क्यों? हम न्यूट्रल हैं, हम बैलेंस लोग होते हैं। अगर हम इतना ज्यादा इन हो जाए सिस्टम में तो हम फेयरनेस और बैलेंस को जारी नहीं रख सकते। हमारी पहचान ही बैलेंस होना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जहाँ पे लाइन ब्लर हो जाती है जब आप सोशल मीडिया में आते हैं। सोशल मीडिया में आप अपना ओपिनियन देते हैं। अभी मैं आ रहा हूँ, मैं अभी वीडियो उन चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन मुझे सुबह का सेशन है, मैं आस्ता आस्ता कह रहा हूँ कि पहले कोरम पूरा हो जाए। निशान प्लीज। तो कोई हो नहीं सकता, मतलब बात किसी ने किसी पार्टी की ने किसी
की ऑर्गेनाइजेशन पे तो आपका क्रिएशन होगा तो surely आप जो है उसको सपोर्ट करेंगे। इसको मैं आपको बड़ा जबरदस्त लतीफा सुनाऊंगा। बेटी की बात को भी लतीफा कहता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि एनेक्डोटल जो कल मैंने बात की थी आपसे, मैं आपने किया बेटा सोशल मीडिया जो है वो एनालिटिक नहीं होता, एनेक्डोटल होता है। तो मैं अमेरिका में हमारी एक फ्लाइट थी, हम एक बड़े खूबसूरत शहर जा रहे थे, मेरे साथ एक बुजुर्ग आदमी बैठे थी, वो मुझसे पाकिस्तान के बारे में आज सवाल करूँ तो मैंने आपको कहा तो धड़ल्ले से हर बात करते हैं, मुंह हमारा ओपन होता है। तो बाय द वे मैं उसको बोलता जा रहा था, जैसे ही मैंने उस पे एक सवाल डाला कि आपने किसको वोट किया लास्ट इलेक्शन, उसने कहा दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन। आप लोगों को पता है मैंने आंसर से कैसे कहा पर्सनल राइट है नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन। जब आप कहते हैं कि सियासी एफिलिएशन होती है, बिल्कुल होती है। क्या आप वोट किसी को दिखा के डालते हैं? दैट्स द सिंपल आंसर। आपका वोट दरपर्दा हक है। आप पॉलिटिकल एफिलिएशन भी रखते हैं। मैं जाती तौर पर भट्टो साहब वाली थी, तो हम उसको पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन भट्टो साहब वाली पार्टी को मैं फॉलो करता हूं। मुझे किसी स्टूडेंट ने वैसे तंग करके कहा कि आप किसको फॉलो करते हैं? मैं तो वो बंदा तो है ही मुर्तजा भट्टो साहब है, भट्टो फातिमा भट्टो को फॉलो करते हैं। पर्सनल ओपिनियन जरूरी नहीं। मैंने इमरान खान को वोट दिया है, इसका कफारा मैं आज तक अपने डिपार्टमेंट में जुर्मानों के इसने वोट दिया है। गलती हो सकती है, आपको ओपिनियन, तो ये चीज रिलेटिव है, इस चीज को ध्यान में रखना है। हम जर्नलिस्ट एक सच का एक एस्पेक्ट लोगों तक डिलीवर करते हैं अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, अपनी स्टोरीज के जरिए, और यही पब्लिक ओपिनियन बनता है, यही मेन स्ट्रीम मीडिया की इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया में आ जाते हैं आप बैलेंस नहीं रह सकते, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है? इट्स एन आउटलेट फॉर एन इंडिविजुअल ओपिनियन। आप अपनी फर्द इनफरादी राय आप देते हैं, इसलिए लोग आपको फॉलो करते हैं कि यार इस बंदे की अपनी राय। तो अभी आएंगे तलब और मंसूर की उस पे आएंगे क्लिप्स पे, तो आपको एक आइडिया होगा तो सच। और अब तो हम जिस माशरे में लिटरेचर में या एकेडमिक्स कहते हैं पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी है, अब तो ट्रुथ है ही नहीं, जिसको पंकज उदास ने अपने गाने में कहा था सरमाया है। एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल, फ्लूइड, इट्स फ्लोइंग। कोई चीज एग्जैक्ट जगह पर अपनी जगह पे होल्ड नहीं रख सकती, ऑथेंटिक नहीं हो सकती। लेकिन वी नीड टू स्ट्राइव। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑथेंटिक नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। आज भी लोग हैं जो ऑथेंटिक है। आमिर मीर ने बहुत सी गलतियां की, लेकिन आमिर मीर आज भी ऑथेंटिक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की टीआरपी कह रही है। वो कुछ सोशल मीडिया पे उसके ट्वीट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कैपिटल टॉक की बात कर रहा हूँ, मैं शाहजेब की बात कर रहा हूँ। ऑथेंटिक हो सकते हैं लोग अपनी बात से, अपने कैरेक्टर से। एक बंदे की सीढ़ी होती है कि पिछले जी शायद एक सर दूसरा जो है बहुत अच्छी बात आपने की, थैंक यू। आप सब ने इस शख्स का नाम सुनोगे, 100 साल पहले 3-4 अमरीकी सदूर का मुशीर था, फादर ऑफ मॉडर्न डे जर्नलिज्म भी हम उसे कहते हैं, वाल्टर लिटमैन। आपका जवाब ठीक है, आपने अच्छे मुझसे पूछिए, जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि वी डिफाइन फर्स्ट एंड सी नेक्स्ट। पहले मेरे जहन में जो शहजाद की राय बनी हुई है, मैं उसी के गिर्द ये बहुत भी बातें करते, बहुत भी, लेकिन मैं कहूँगा ये तो एरवाइक है। इसको इको चैम्बर कहते हैं सोशल मीडिया पे, इसको थ्योरी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। हर बंदा अपने ख्याल में रह रहा है, परसेप्शन में रह रहा है। अभी मैं आपको स्लाइड बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ ताकि हमारी इस पे बातचीत शुरू हो जाए कि कैसे। तो हम पहले से अपना एक तासुर बनाते हैं, परसेप्शन देखते बाद में। मैंने जब यूनिट साहब को देखा, यूनिट साहब की तस्वीर बड़ी है बॉयश लुक की, ये मतलब पीआईडी में जैसे, ये तो बड़ी यंग लुक दे रहा है, ये तो 16 साल का भी नहीं होगा। अब मेरे जहन में बना हुआ था। अब जब मैंने इनको देखा भी कि ये तो बड़े चेंज नजर आ रहे हैं, फिर भी मेरी राय वही थी, अब भी यंग है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी परसेप्शन बना चुका हूँ। हम चीजों को डिफाइन पहले करते हैं, देखते बाद में। क्योंकि देखना बीइंग अ मुस्लिम ऐनुल यकीन ऐनुल बयान, अब हर स्टूडेंट को बताते हैं, ये सब बैठे हुए हैं। कसरत लंबिया में मशहूर बात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा वो परिंदा देखा। हमारा तो इल्मुल गैब है, हम तो अनदेखे पर बिलीव करते हैं सब मुस्लिम।
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی، فریاد کی، غیث کہتے ہیں عربی میں، یا غیث کے فریاد کرتا ہوں کہ کیا ہے یہ کیسے زندہ ہوگا؟ مجھے کیا یقین نہیں ہے؟ کتاب پہ تو یقین ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے عین الیقین نہیں کرتا۔ عین الیقین بہت کم لوگ کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایشو ہے۔ میں پچھلے سال شاید مارچ میں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ جرنلزم پڑھنے سے پہلے چھوڑ اس طرح دیا کہ انتقال کرتے چھوڑا اس طرح نہیں۔ تو ممتاز کو آپ جانتے ہیں، جنگ کا رپورٹر تھا وزیرستان سے، حیات اللہ، ان کو آپ جا کے بھی ایوارڈ ملا 2006 اور 2004 اور آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنے لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے نام ان میں کچھ لوگ مغفرت بھی ہو گئے، وہ تو وزیرستان میں رپورٹنگ نہیں کرتے تھے، وہ تو پشاور میں بیٹھتے تھے، نشان صاحب رپورٹ ادھر سے آتی تھی، اس کا نام ٹی وی بائی لائن نہیں چھپتا، نام صحافیوں کا چھپتا تھا جو پشاور کے صحافی ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پرسپشن بھی نہیں ہے، دوسرے کا دیکھا آپ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو بھی ہم اس کا ذکر کریں گے، اور میں بڑی ایک انٹرسٹنگ تھینکس ٹو میرے بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مجھے گروپوں میں ایڈ کرتے تھے، تو مجھے بڑا علم حاصل ہوتا ہے کہ میڈیا میں کیا چل رہا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک پہلی سلائڈ بتا رہا ہوں، یہ ایک پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں، این ٹی این ہے، پی ٹی ایم ایل این ہے، یا کہ آن اسی میں آپ کو یہ کارڈ پچھلے ہفتے سے شیئر ہو رہا ہے، شہزاد صاحب آپ کی نظر سے بھی گزرے گا۔ تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا، ایک سٹوری آئی، ایک کارڈ، کیونکہ میں سارے کارڈ آپ کو دکھاؤں گا، بڑے انٹرسٹنگ کارڈ ہیں، اس سے ہم اپنے چیزوں کو، یہ کارڈ آیا اور اس کارڈ میں لکھا کہ تقریباً پاکستان کے 22-24 شہر کے جو لوگ پاسپورٹ سے، جنہوں نے لکھا ہے، کیونکہ پاسپورٹ جو ہوتا ہے سٹی یا ایریا آف برتھ، اس میں انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ 22 شہر ہیں جو دبئی کے لیے ویزے کے لیے اپلائی نہ کریں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، جس سے اسٹارٹ آف اسٹوری ٹیلنگ، ایک کارڈ ہے اور جتنے لوگ اس کو پاس آن کریں گے، اچھا اٹک، اچھا جی لاہور، پنڈی، باڑا چنار، سکھر، گلگت، جاتے جائیں، اس میں میں آپ کو اپنی رائے بھی دوں گا، پرسنل اوپینین ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ یہ لوگ ویزے کے لیے اپلائی نہ کریں۔ اب یہ بہت زیادہ وائبس کریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا کر رہا ہے؟ بہت زیادہ وائبس کریٹ کر رہا ہے۔ اوکے جی، دس از ون۔ دبئی والوں نے پاکستان کے ان شہروں میں پیدا ہونے والے لوگوں کو اپلائی کرنے سے پہلے معلومات لے لیں، بعد میں ویزا فیس ناقابل واپسی ہے، تکلیف سے بچنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے معلومات آپ کو شیئر کر رہے ہیں۔ ایبٹ آباد ہے، گلگت ہے، جتنے بھی شہر ہیں آپ کو مل جائے پریزنٹیشن۔ میں جس علاقے سے ہوں، اس علاقے کے لوگ دبئی، سعودیہ، قطر میں، میری آدھی سے زیادہ فیملی، شاید اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ میرے گاؤں سے تقریباً اس وقت 600 لوگ دبئی میں ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہو، مبالغہ نہیں ہو، کیونکہ آل آف یو نو کہ آئی بلانگ ٹو مسلم، ہماری میجارٹی لوگ گوہاٹ، انگوٹل، پاڑچنار، بڑی میجارٹی دبئی میں، ساؤتھ اسپیشل، اور ادھر سوات جی، ان کے لوگ بڑی تعداد میں، لیکن یہ سعودیہ میں تھا۔ اب یہ جو کارڈ شیئر ہوا ہے، یہ مشال نیوز سے میں نے لیا، میں اس لیے سورس دے رہا ہوں، صرف یہ سورس میں نے دی اور نہیں۔ اس کے سارے نامی گرامی، بلال افریدی صاحب، راشد الدین صاحب نہیں آئے، ان سے بھی انہوں نے یہ چیز ذکر کی۔ اب یہ سوشل میڈیا میں کیا پیدا کر رہا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہیجان، افراتفری ہوا ہے ایسا۔ یس، دس از دا ٹروتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کا کوڈ ہے 02۔ جب ایران اور یو اے کی راولری ہوئی تو انہوں نے سیکٹیرین طور پر لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا، جس کے نام میں علی، حسن، حسین، عباس آتا، he was out from UAE, whatever reason، کوئی ریزن نہیں دیا جاتا، کسی نے سٹوری نہیں کی، بہت سے جرنلسٹوں کو شاید پتہ بھی نہ، لیکن جن کی فارن آفس کی بیٹ ہے ان کو یہ لازمی پتہ ہے۔
لیکن پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی اسٹوری نہیں کرنی جس سے دوست ملک سے پاکستان کی سفارتی تعلقات خراب ہے. سوات اور دیر جن کے نام میں نے آپ کو بتا دی 4 آج نام ہو گئے. سوات اور دیر کے لوگ بہت متاثر ہوئے. And this is something very interesting aspect. کہ سوشل میڈیا لوگوں کو بتا رہے ہیں. It's not a reality. اگر یہ ریئلٹی ہوتی یو بین کر دیتا, آپ رائٹنگ میں نہیں لاتے. اور اسی طرح کا ایک کیس میرے سامنے آیا 2 سال پہلے. میرے گاؤں کے قریب ایک شخص کو اس طرح وہاں سے کیا ہم کہتے ہیں ان کا ویزا کینسل ہوا, وہ پاکستان آیا, اس نے پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پہ اپلائی کر دیا. اب یوہی گورنمنٹ کو سفارتی طور پر جواب دینا تھا جو وہ نہیں دے سکتا. انہوں نے کمپنی سے پوچھا, انہوں نے کہا he was the most honest worker, most professional guy. اب ان کے پاس جواب نہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں اور بندہ بھی باہر, اس کو 2 مہینے بعد واپس ہو گیا. This is how I think a journalist must see the truth. کیونکہ اگر اس طرح کی ہم جان پھیلائیں گے, اور اس پہ بہت سے شہر ہیں جو کیونکہ اس کی تصویر اتنی صاف نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا, میجورٹی شہر ایسے تھے جس میں ذرا سی ایک سیکٹیرین ٹون آ رہی, لیکن جس نے بھی دیا is very much in all the groups. کوئی 12 گروپ نے یہ شخص ہے, میں نہیں جانتا, it's not a journalist, لیکن is the most active supporter. میں اس کے ایک اور آپ کو سنائیں گے. لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں مجھے جس چیز کا اختلاف تو میں نہیں کہوں گا, میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ سارے جرنلسٹ بھی ریگولر دیکھتے ہیں, لیکن وہ اس کو اتنا ٹیکل کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ واٹس ایپ کو کیا سمجھتے ہیں, اس واٹس ایپ کی جو ریٹنگ ہے وہ سب سے کم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے جرنلسٹ بیٹھے ہیں ہمارا 90% کام واٹس ایپ ہے. So this is 2 things which you need to understand. Okay, you move on. اوکے جی, یہ 3 دن پہلے آیا رمیز راجو اور رجت سیٹھی کے درمیان. نہ اس کی سورس ہے, جس بندے نے دیا ہے وہ جرنلسٹ بھی ہے, ویری انٹرسٹنگ. لیکن یہ فیس بک پہ اب اس کو لوگ کیا کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں فیکٹس اینڈ فگر ہے. کوئی اس معلومات بھی نہیں جائے گا کہ اس سال رجت سیٹھی کیوں کتنے زیادہ اس نے ٹکٹس لیے. وہ کہیں کہ یہ تو ظاہری بات ہے, وہ نون کی گورنمنٹ کی, اور یہ تو سادگی والے لوگ ہیں. You understand what I mean to say? سورس بھی نہیں ہے, لیکن کیا ہے طریقہ واردات فیکٹس اینڈ فگر ڈالیں گے. ایز اے جرنلسٹ میری سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ڈاکومنٹ ہے میرے پاس, اس کی پے سلپ ہے. میں ٹیچر ہوں, ہم پچھلے دن ہمارے ایک ایشو آیا, ہم نے کوہاٹ یونیورسٹی سے پے سلپ منگوائی 3-4 لوگوں کی, پروفیسر نے. آپ یقین کریں لوگ دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ایک چیز بھی انہوں نے پشاور یونیورسٹی والوں نے نکال لی, کیونکہ پشاور یونیورسٹی کو تمام یونیورسٹیاں فالو کرتی ہیں, اور ہمارے پاس ہوئی اور ان کے پاس نہ ہوئی تو ان کو ملے گی اور ہم سے واپس لے لیں گے. تو ہم چیزوں کو کریڈیبل بنانا ہے. سوشل میڈیا میں ایک کارڈ سسٹم جو شروع ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. آتھینٹسٹی کے بھی آپ کو بات ہے, کیونکہ جو میں نے پچھلی سٹوری آپ کو بتائی, پچھلا کارڈ جنرلسٹ رپورٹ کرنا ہے کہ بھئی کیوں ایسا ہو رہا ہے. جن کے ساتھ ہو رہا ہے سیکٹیرین طور پہ چلو وہ تو میں مانتا ہوں, لیکن دین اور سوات والوں کا کیا کریں. This is something very interesting جہاں پہ پبلک انٹرسٹ آتا ہے, جہاں پہ آتھینٹسٹی آتی ہے, اور جس کی طرف ہم ڈاؤن اور نیوز اور نیشن جیسے ٹریبیون جیسے اخبارات کی طرف دیکھتے ہیں. So this becomes very important. کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہوتی ہے کہ صرف تصویریں دینے سے اور فیکٹ اینڈ فگر ڈالنے سے جو نہیں ہے, آپ لوگوں کو بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں, مس ڈائریکٹ کرتے ہیں. آپ انہیں سچ کی طرف نہیں لے کے جاتے. آپ جو پبلک اوپینین فارم کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں. This is something very important کہ آپ ٹروتھ اور آتھینٹسٹی میں ان چیزوں کا خیال رکھیں. اوکے, اب آپ دیکھیں, آپ سب منصور علی خان کو جانتے ہیں. ان کے ساتھ عورت مارچ میں ایک بڑا عجیب کام ہوا تھا جب ان کی وائف ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے گئی تھی, اور ان کے کارڈ کے اوپر کسی سوشل میڈیا جس کو ہم کلوننگ کہتے ہیں, جب آپ کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں جس کو آپ فیک بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ ڈیپ فیک کہتے ہیں, بہت سے نئے نام آ رہے ہیں اس میں.
تو ان کی وائف کے ساتھ ایک بڑا بے شرم سا کارڈ انہوں نے لگایا جس پہ پھر بعد میں منصور علی خان نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کہا کہ یہ بہت گھٹیا پن ہے لوگوں کا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انڈورس کرنے آئے تھے یا سپورٹ کرنے آئے تھے whatever. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. لیکن اب منصور کا بیک گراؤنڈ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ہوئی جی منصور علی خان is the grandson of General Musa, the longest serving commander in chief of Pakistan in a UN from 1958 to 1966. ٹھیک ہے، ہمارے چیف آف پاکستان کمانڈر ان چیف ہوتا ہے جو آپ کو کھانے پیتا ہے. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اب اتنی براڈر فیملی کے ہوتے ہوئے میں اس کا سپورٹر ہوں، لیکن سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اوپینین ہے. اگر ایک جرنلسٹ ہوتا ہے یہ نیوز پیپر پہ کام کر رہا ہوتا 5-6 جگہ جا کر اس کا کام چیک ہو رہا ہوتا، ایڈٹ ہوتا. یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں ذرا سنیں آپ کو ایک آئیڈیا ہونے کا. باتیں ٹھیک ہے باجوہ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ پاکستان طریقے سے آپ برائے مہربانی اس کی جو ہے وہ کوالیفکیشن ریٹ پہ اپلائی کریں. وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بھون چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس دن چھوڑ کے گئے، جس دن تحریک انصاف کے ذریعے ان کو نکالا گیا تھا، تو اس دن باقی وہ 2000 پانی کی بوتلوں ساتھ یہ کلیم کیا گیا ہے چند باجوہ کے فورسز. اور میرے لیے بڑی حیران کی بات ہے کیونکہ سالوں سے لونڈے لپاڑے میں دسترسی جناب لونڈے لپاڑے. تو اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جناب 2000 پانی کی بوتل. اچھا یہ بات ایسے اس وقت ہوئی تھی، میں تو بہت بڑا شاکی کر رہا لیکن میرا دماغ نہیں مانتا کہ نہیں یار ایک بندہ اس کا مطلب. لیکن وہ بعد میں جب توشہ خانہ کی تفصیلات آئی تھی نا کہ جس میں 2-2-2.5 ہزار روپے کی چیزیں نہیں چھوڑی گئی، تصویریں نہیں چھوڑی گئی، کھجوریں نہیں چھوڑی گئی، ہم نے وہ اتر جو ہوتا ہے وہ نہیں ہمیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو پھر واقعی کوئی بندہ کرنا یار 2000 پانی کی بوتل بھی نہیں چھوڑی، مطلب دماغ یہی کرتا. تو میں چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا کاؤنٹر کرے. ٹھیک ہے جی. اب لونڈے لپاڑے نکالا گیا باجوہ کے ذرائع. باجوہ کے کیسے ذرائع ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اس کا کنٹیکسٹ نہیں معلوم کر سکتے. یہ وہ لفاظی ہے سوشل میڈیا میں کہ آپ پاپولر ہونے کے لیے، جس طرح وہ ہمارے عمران خان صاحب کیا کہتے تھے ویسٹ انڈیز کے پلیئر کو، ایک تو کام کرتے ہوتے تھے اور ایک ٹیچر. ریلو کا ٹیچر تو چلے جو بھی ہو، ایک اور ریلو کرتے ہیں. تو دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ کہ ہم پاپولر ہونے کے لیے غلط الفاظ کا استعمال ہے. میرے لیے منصور علی خان بہت آتے تھے، کوئی بات نہیں، اس کو غلط یہاں پہ نہیں ہوگا. لیکن جو الفاظ کی ادائیگی ہے، جو لفظ کا چناؤ ہے، جس انداز سے کیا جا رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کی ڈکشن ہو سکتی ہے پر جرنلزم کی نہیں. اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ جب جرنلسٹ ہیں تو آپ جرنلسٹ رہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہ بنیں. میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، جتنے آپ لوگ اپنے گروپ چلاتے ہیں، میں پھر آگے آپ کو بتاؤں گا، ٹپس بھی بتاؤں گا. باتیں طلعت حسین صاحب، ٹھیک ہے، طلعت حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور میں پھر دوبارہ منصور کی ایک اور کلپ لے جاؤں گا، ان کو سنیں جی. یہ بھی ریسنٹ کلپ ہے. اگر موسم کی تبدیلی ہے یا کوئی سال کی تبدیلی کا اثر ہے، سچ ابل ابل کے سامنے آتا ہے اور وہ تمام فساد جس کی جڑوں کا تعین کرنا پاکستان میں مشکل نہیں، اس کے شواہد آپ کے سامنے گھوم گھوم کے آئے. صدر عارف منصور نے جو بیان دیا اس کو میں تجزیہ آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں عمران خان کی طرف سے دینی ہدایت اگر یہ موسم کی تبدیلی ہے یا کوئی سال کی تبدیلی کا اثر ہے، سچ ابل ابل کے سامنے آئے اور وہ تمام فساد جس کی جڑوں کا تعین کرنا پاکستان میں مشکل نہیں، اس کے شواہد آپ کے سامنے کوئی تعلق نہیں ہے. صدر عارف منصور نے جو بیان دیا اس کو میں تجزیہ آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں عمران خان کی طرف سے جو دینی ہدایت جاری کی گئی اور ریمائنڈ کروایا گیا ہے کہ ہمارے دین کے اندر دوسروں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا یا ان کے عیب کو چھپانا کتنا ضروری ہے، اس کا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں. دیکھنے کے ساتھ ساتھ
معیار کو چینج کیا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ ڈیجیٹل اس معیار کی شرعی بنیاد کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اس کو اپنے پر لاگو کرتے ہیں نوجوان، ان کے لیے سوشل میڈیا پہ انسان چلانا، یعنی یہ اسپورٹ کو چھوڑے ہیں، یہ ہماری دین کے خلاف ہے. وہ ملک اسلام کے نام پہ بنا قرآن کی آیت ہے کہ اپنے دوسروں کی گناہوں پہ پردہ ڈالو تاکہ معاشرے میں گناہ نہ پھیلے. تو یہ تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ملک کو ہر سے تباہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو باڈی ہوئی ہے اس کو مانتے تھے اگر چوٹی یہ ہوتی ہوتی اور زور سے ہوئی ہوتی تو کسی چیز میں وہ پڑھتے اڑا دیتے اس تباہ اور کہتے کہ جا رہا ہوں جا رہا ہوں ڈپارٹمنٹ اور اس کے سامنے میں شواہد لے کے آؤں گا. اور کے پاس ظاہر ہے مسائل بھی کافی ہیں اور دنیا میں بہت سارے ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے لیے کام کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن وہ یہ آپ کو نہیں بتایا. پہلی چیز تو آپ نہیں رکھی عمران خان اس کیس کے اندر ایڈمٹ کر رہے ہیں دل واسطہ طور پر یہ پازیٹو. دوسرے جو انہوں نے بات کی وہ بڑی دلچسپ ہے کہ ہمارے دین کے اندر کہا گیا کہ دوسروں کے گناہوں کی تو پردہ ڈالنے والے خدا ایپ کی پر پردہ ڈالنا اس کی ہدایت ہے. اور وہ بھی ہدایت قرآن پاک کی آیات سے حاصل کی گئی ہے یا حدیث مبارکہ سے ملی ہے. میں اس بحث نہیں پڑتا یہ لوگ کہ یہ محقق ہیں دینی علوم کے ان کے لیے بات ہم چھوڑ دیتے ہیں. مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک دینی حوالہ دیا ہے اور کہا ہے خدا اور ایپ کے بہت فرق ہے. ایپ وہ ہے جس پر آپ کا کچھ کنٹرول نہ ہو اور آپ سے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ طلب کا کیلیبر دیکھیں، طلب کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مولانا عبدالعزیز صاحب کو برقعے میں لایا گیا پاکستان سے، تو میں دوسرے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہا. مجھے بڑا عجیب بھی لگا کہ کون آیا اور ان سے زبردستی کا انٹرویو لیا جا رہا ہے. انوار صاحب کو انٹرویو کر رہا ہے، پھر سلیم صافی کو بھی بلا لیا گیا. سلیم صافی بھی کے گواہ ہیں. اور سلیم صافی صاحب نے کہا، اور یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان چیزوں سے آپ نے بہت دور رہنا ہے. میں نہ مولوی ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ میں شریعت پہ سوچتا ہوں. خود انہوں نے آخر میں اپنی بات کو ہی کنٹراڈکٹ کر دیا اپنے پوڈ کاسٹ میں کہ میں کوئی یہ جید علماء تک جب ہے تو آپ کیوں بات کریں؟ آپ گناہ اور ایسے کیا کریں؟ یہ کام نہیں ہے. لیکن ہم سوشل میڈیا پہ آتے کیا ہو جاتے ہیں، ہم سلپ ہو جاتے ہیں. سلپ آف ٹنگ تو اور چیز. مجھے آج بھی یاد ہے سلیم صافی صاحب کے منہ سے وہ جملہ نکلا اس وقت، انہوں نے وہ بات کی کہ جی مولانا محمد عزیز نے اپنی ایک مشہور کتاب لکھی ہے 525 خواب، 500 کے قریب ان کی جو شریعت کے حوالے سے خواب کے پاکستان میں کیا ہونا چاہیے. اب یہ ساری چیزیں کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ اگر نہ پتا ہو لال مسجد کا، تو اسلام آباد کی پہلی مسجد ہے. اور جب رویت اعلان کمیٹی بنی تو اس کے پہلے ہیڈ بھی مولانا عبدالعزیز اور غازی رشید صاحب کے والد تھے. اس بیک گراؤنڈ میں رہتے اور انہوں نے کتاب لکھی، لیکن اس کا ذکر وہاں مناسب نہیں تھا کیونکہ سلیم صافی صاحب اگر آپ کی بیوٹ جیوائی کی تھی یا جماعت اسلامی کی تھی ایک زمانے میں، آپ نے وہ چیز اس کو کوٹ نہیں کری، آپ تو اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں. اسٹیٹ اس کو پکڑ کے لائی ہے، ایجنسیاں اس کو پکڑ کے لائی ہیں اور آپ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں کہ اس نے 515 خواب دیکھے. جب جرنلسٹ کچھ چیزوں میں میڈل کرتے ہیں اور خاص کر ریلیجن اور بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرح بات کرتے ہیں تو وہ غلطی ہے. یہ غلطی ایز اے جرنلسٹ آپ سے نہیں کرنی اگر آپ نے اتھینٹک رہنا. مذہب سے کام ہے، مذہب کے لیے مفتی کرام ہے، علماء کرام ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ہر گلی گلی میں مسجد کا ایک امام ہے. اس کی انٹرپریٹیشن ہے، میں نہیں کر سکتا، میں فالوور ہوں. ہاں میں ریجیکٹ کر سکتا ہوں لیکن میں اس کی جگہ کوئی رائے نہیں دے سکتا. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. کہ طلعت جیسے میرے حساب سے یہ جید صاحب کیوں ہے، جید دھرتی میں بڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے وساط والے شخص کو کہتے ہیں جید، ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ہو جاتا ہے کہ آپ عیب اور گناہ میں تو لوگوں کو فرق بتا رہے ہیں، وہ بھی ہم سے کام دیں، ٹھیک ہے.
पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ये चीज उसने अपने वजीर आजम के ऑफिस के दौरान, क्योंकि ऑडियो लीक जिसने भी की उसने हमें ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब के सोने का टाइम था, जागने का टाइम था, किस टाइम हुआ ये, तब ये मैटर करता है मेरे लिए कि ये ऑफिस होल्डर था और इसने ये गलती की, तब एज अ जर्नलिस्ट मैं इसको क्वेश्चन कर सकता हूँ। उस चीज को जाने बगैर मैं उसको क्वेश्चन जो उस पर बात नहीं कर सकता। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हम कहते हैं कि जर्नलिज्म लॉफ्टी आइडियल इज टू कम्युनिकेट द ट्रुथ, हमारा सबसे अवलीन मकसद है सच को पहुंचाने, लेकिन आवाम के मफाद। यहाँ पे हम दोनों चीजें देख रहे हैं कि हमारे जर्नलिस्ट उन लाइन्स को क्रॉस कर रहे हैं, और अच्छी जर्नलिस्ट में ये नहीं कह रहा रेगुलर जी मुशर्रफ, ये जो टॉपिक है इसी को डिस्कस नहीं करना चाहिए था। आप ये इसी तरह यही बात क्योंकि उसके रिलीजन को मौलवी नहीं है और मुफ्ती नहीं है, इसको डिस्कस ही नहीं करना ठीक है। चाहिए। मैंने ये सब इंसाफी का वादा आपको इसलिए किया क्योंकि हमारे साथ उस जमाने में टीवी के बड़े मशहूर साहब होते थे, मुफ्ती नाम उनका भूल जाता ताहिर, वो एमडी भी रहे हमारे टीवी के, उन्होंने आके झट से टेप निकाली, उसकी रील निकल गई, इतने गुस्से से उन्होंने निकाली कि ये इसको मार्केट कर रहे हैं कि ये से क्वेश्चन कर रहे हैं। जाहिर बात है मौलवी से आप मौलवी वाली सवाल ही पूछेंगे, लेकिन जाहिर बात है उस वक्त उसकी ये आयत इशू नहीं थे, इशू कुछ और होने चाहिए थे जो 5W1H के और बारह। अब जब हम इस ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं मौजूद, इसका मतलब है कि ये बड़ा फ्लूइड है हमारे माशरे में, हम कह नहीं सकते जर्नलिस्ट गलतियां करते हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आके उनको और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम किसी टॉप 10 चार्ट को नहीं फॉलो कर रहे कि जी ये 10 मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये 10 इंस्पायरेशनल स्पीकर हैं, ये 10 के टॉप वीलॉग्स हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं, हम इन चीजों पे नहीं पढ़ रहे। हम ये पढ़ रहे हैं कि आपकी 20-25 साल की क्रेडिबिलिटी, आप एक जर्नलिस्ट घराने से ताल्लुक रखते हैं, वैसे तो कारोबारी है, सारे सैयद बयानों वाले हैं, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आपके जो करंट कजन्स हैं वो सारे बड़े बड़े लोग हैं, फवाद हुसैन है, उसमें रिफत हुसैन है, कतरीना हुसैन है। आप एक अपनी क्रेडिबिलिटी को रखें, लेकिन सोशल मीडिया में आके वही उसी तरह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं। यहाँ पे आके हम उस लाइन को बुनियादी तौर पे क्रॉस करते हैं, हम ऑथेंटिक नहीं रहते। ऑथेंटिक ये होता है कि ठीक है आप फॉर द टाइम भी जो है गलती कर दें, लेकिन आप एक बैकग्राउंड रहे। आगे चलते हैं एक और आइडिया को ध्यान में रखते हैं, मंसूर साहब को दोबारा देखिए कि मंसूर साहब निकल क्या है। ओके ठीक है, इसको फिर मंसूर साहब मशीनों के लिए कवर लगाया गया है, लगाया जाता है कि बोलने वाला सब बड़े झूठ होता है, जमीन झूठ बना देती है। मशीनों के लिए कवर लगाया गया है, लगाया जाता है कि बोलने वाला सब बड़े झूठ होता है, जमीन झूठ बना देती है। साहब अगर आप आते हैं साइड सॉरी और अगर मौसम की तब्दीली है, मशीनों के लिए पता लगाया गया है, लगाया जाता है कि बोलने वाला सब बड़े झूठ होता है, जमीन झूठ बना देती है। जमीन को पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजारा गया, पॉलीग्राफ रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर हमले में और लोग भी थे। अब ये किस तरह पॉलीग्राफ टेस्ट में पता लगा कि और लोग भी शामिल हैं, ये अब बता सारा कुछ जो है पॉलीग्राफ टेस्ट में पता उन्होंने कहा पॉलीग्राफ टेस्ट के मुताबिक मरीज ने बाकायदा तबीयत हो सकती है, ये नहीं पॉलीग्राफ मतलब ये मशीन कितना कुछ बता कि उसमें आगे कहते थे पॉलीग्राफ टेस्ट नबी के तबीयत याफ्ता और बाकी लोगों के साथ मिलकर उसने हमला किया। पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन ने बताया कि उसने पॉलीग्राफ रिपोर्ट और मशीनों में 93% जवाब ठीक था। मौसम की बात के बाद के पानी से नहीं ब्रेक किया पिक्चर में एक पॉलीग्राफ टेस्ट इमरान खान साहब की बात जकार्ता खुले से 10-11 जितना महंगा ये पॉलीग्राफ मशीन
जो है वो 93% सच बताती है और सब कुछ ठीक बताती है, वो आ जाए अगर एक से इमरान खान साहब को नहीं करना क्या क्या इमरान खान साहब के साथ मशीन लगाए, कैमरा ऑन करें, सवाल मैं करता मेरा एक पॉडकास्ट कराओ 1.5 मिनट पर 1.5 घंटा तो बहुत ज्यादा सिर्फ 35 मिनट में मैं सवाल करूँगा सारे मशीन के ऊपर, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं जो ये बोल रहे हैं आगे आगे का इमरान खान साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं, ठीक है, सवाल मैं करूँगा, तो उसके बाद इमरान खान साहब सवाल कर मेरा कराओ, ऐसे तो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मेरा भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं और सामने इमरान खान साहब सवाल करें, दोनों का एक दूसरे का पता लगेगा कि सब क्या ओके जी सर, जो आप सबको पता है एक मशीन होती है क्योंकि हम एडोब एडिशन पे काम करते हैं, रेडियो में एडिटिंग उसकी वेव्स बनती हैं, क्रस्ट एंड टफ जिसे हम कहते हैं बुनियादी तौर पर। प्रोफेसर वेलकम, ठीक है। तो इम्पोर्टेंटली अब ये जर्नलिस्टों वाले सवाल पूछा है, हाँ इसका मजा वो लाहौरी टच उसमें है, पप्तियाँ कसता है, ह्यूमरस है, जरा सा स्माइली लुक दे रहा है, हंस रहा है, लेकिन वट एवर ही इज टॉकिंग इज द रियल टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म, क्योंकि पॉलीग्राफिक ये नहीं बताता कि मुजरिम कौन, इसलिए उसने थंबनेल बड़ी इंटरेस्टिंग दी कि तरीके साहब ने नया काम शुरू कर दिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट बताता है कि जहाँ पर आपकी ऑडियो की यूनिफॉर्मिटी होती है वहाँ सच बोलते हैं, और जहाँ पर उतार चढ़ाव ज्यादा आता है वहाँ पे आप झूठ बोलते हैं। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट। लेकिन उन्होंने क्योंकि पॉलीग्राफिक से कर परवेज इलाही हुकूमत जब पोस्ट वज़ीर आला थे या लेकिन हुए हैं तो उस वक्त जरा ज़्यादा होते तो पॉलीग्राफिक टेस्ट करा के उन्होंने कहा कि हमने पता चला है पॉलीग्राफिक और लोग, ये बिल्कुल शेम, ये बड़ी बेशर्मी वाली बात है कि आप झूठ भी बोल रहे हैं और आप एक मशीन का एक गलत डिटेक्शन कर रहे हैं, उसकी एक गलत अकल करके बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इस चीज को ध्यान में रहे कि आपने एज अ जर्नलिस्ट, हमने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनना है, लेकिन हमने अपनी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कल भी कहा था, बहुत से लोग नहीं थे, मैं रिपीट करता हूँ, यूनिट साहब ने बताया चाहे बिल्कुल जो है वो आपका इंतजार करिए, 2 मिनट लेकर हम चलते हैं। तो कल मैंने इनको ये बात की कि सोशल मीडिया की बहुत सी आइडेंटिटी है, हमारी एक आइडेंटिटी, हमारी एक आइडेंटिटी हम इस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक इंटरेस्ट है, हम बहुत ओपनली काम करते हैं और हम पब्लिक इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, हमारा और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इस तरह की वीडियो देखते हैं, यहाँ पे अब मंसूर बेशक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन रहा है, हंस रहा है, पक्तियाँ कस रहा है, लेकिन काम उसका जर्नलिज्म वाला है, क्योंकि हमने लोगों को बताना है कि क्या है पॉलीग्राफी का मतलब ये नहीं। लेकिन जब आके ये किस्म का चैलेंज देता है कि इमरान खान मेरा कल्याण वो वज़ीर आज़म, आप जर्नलिस्ट, ठीक है, ये वो लिमिट्स हैं जो हम क्रॉस कर जाते हैं, आप नहीं कर सकते जब तक वो आपको इजाजत ना है, वही गवर्नमेंट को रन करना है। ये वो सारी चीजें कि बाद क्योंकि हम अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, हम क्योंकि हमें सवाल करने की हिम्मत होती है, जरूरत होती है, तो उस हिसाब से हम फिर ये सवालात एक जर्नलिस्ट की शायद शानी है, लेकिन जो उसने पॉलीग्राफी से मतलब का वो एग्जैक्टली एक जर्नलिस्ट, ठीक है। इस बात को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा वैल्यूज का है और हम बहुत सी चीजें कार्ड और सोशल मीडिया वीडियोस भी देखकर उन चीजों को आपके सामने लाएंगे। तो सेशन हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सवालों जवाब से, और फिर सवालों जवाब के बाद हम न्यूज़ में